नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा वराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मैंने स्वागत जनाऊँ आपण मैंने केमी अच्छा आशा करती समस्ते भलर थे आ खुशी थे आजिकल दुनिया प्रेम संपर्क गोटे एमती है किए क्या तो अधा बाटर छाड़ी दूची किए शारीरिक संपर्क रखी सब कुछ लुटि नेला ता हाथ से छाड़ी दे चल जाऊँगी आउ किए अच्छा टंका पैसा सुना गहना मोबाइल जहाँ सब पाइबा कथा नहीं नुआ कि से हाथ छाड़ी चल जाऊँ आउ कई जन अच्छा भल पाई ताठ अलग पुआ आसु कि झील आसु देखापी सुंदर है छाड़ दे चल जाए एमती बहुत गुड़िए कहानी आम नीतिदिनिया घटना चलती जुग थिला 2000 मसीह आरंभ कर 2015 मसीहा जाए सबू पुआ मैंने धोखा खाऊले एवं जुग चेंज हो जाए एबे मु तो कहि परिबि नै 2015 रु 2020 जाए कौन थिला किंतु 2020 रु आज 26 जाए मु कहूची एबे झियो माने 99% झियो धोखा खाउछन काहे की खाउछन कोन पई खाउछन ताहा तो मु एई विषय रे एबे एई वीडियो रे कहिबि चलंतु वीडियो डी स्टार्ट करिया काहे की झियो माने एते धोखा खाउछन काहे की एते भलो पाउछन रूप सुंदर थाई कि बड़ बड़ पोस्टर थाई धोखा खाई जाऊँ बहुत झील अच्छा बहुत भौणी मान अच्छा बड़ बड़ पोस्टर थाई एमती भाव से धोखा खाई जाऊँ जन पाखे मन ही छाड़ दूसरी जिते जहाँ चेष्टा कले भी घर लोग जिते चेष्टा कले भी अन्य आड़े बाहा करने बाहा दवाई तथापि से राजी होना कहते ना मोर से गोटे सी फास्ट सी लास्ट एमती सब घटना चली अच्छी दुनिया कहीं चलती कौन पाई चलती चलते स्टार्टिंग कर आरंभ देखो भल पाओ किसी असुविधा ना किंतु भल पाइबार प्रथम तो भल पाइबार समस्ते आगे देखा चाह हम देखा चाह हो सांगसाथी मध्यम हो कि डायरेक्ट तो निजे के प्रपोज करते नहीं कि कथबार्ता हूँ सांगसाथी ब्रोकर रहिले से मिलामिशा कराई दिखती आस्ते आस्ते हो प्रेम संपर्क से जो आरंभ हुए भल पाया दिज को भल पाए बोली कहती दिज प्रतिश्रुति दिखती कि आम सारा जीवन बाट चलवा कौ क्षेत्र में झील पछुआ थिले पुओ ताकू साथ देके ऊपर को उठेब कौ क्षेत्र में पुओ मैंने पछुआ थे झील मान पैसा थिले किंबा टिके सी पैसा वाला घर झील थिले से पैसा ताकू ग्रो करने को चेष्टा कर कहीं अच्छा पछरे पैसा खर्च कर भल पोजिशन को आने कहीं अच्छा पैंट सार्ट कदर आरंभ कर मोबाइल दे दिखती झील मैंने पुओं कहीं सी भावती ये हूँ मोर सारा दुनिया सारा जीवन पर ये हूँ मोर मनर मनीष या नहीं मु बाट चली से तो समस्ते भावी नई से जहाँ आखि आगे देखती जहाँ कमी देखती मनर मनीषर कि पुओंकर से दिखती यही सब देला भीतर शारीरिक संपर्क होता है शारीरिक संपर्क एत मात्रा एत मात्रा कि सी सब मो कह कथा गोटे जिन कौन कहले बाहा हो सारापर जिते तुम शारीरिक संपर्क रखु किसी असुविधा ना कि बाहा हवा पूर्व जमा संपर्क रखु हाँ रखु मसरे थे सेटा खुशी यदि मसरे आम 10 थर 15 थर रखा ताने खुशी नुह एटा अभ्यास परिणत हो भौणी मान मुझे आपण मैंने ये धोखा खाई जाते अभ्यास परिणत गोटे भौणी मत भी फोन करते भारी कांदुणी मांदुणी होती भारी दुख लगे कथाटा भलसे शुणी है ठाकुर पूजा करी बोली घर हूँ गंजाम जिले कोई एक छोट गाँ भितर भितर कौन जे है ता बापा माँ भितर कौन होता बापा माँ से झीटी बहुत पछर जन्म होता बोली बापा माँ माँ टाक बाहर कर देते आउ छुआ पिलाटे है बाहर कर मुझे भलसे कही पारे तो सक्सेस हम मुझे निश्चित कहि माँ झील दुटा बाहर कर देते जमबाड़ी थी घर को पलि आसते घर को पलि आसा जमबाड़ी थी माँ टी कष्ट मस्ट कर कम करे झीटी पाठ पाठ पढ़ाए आउ पैसा रखी जमबाड़ी बिकिकी छेली फेली बिकिकी छेली अच्छी छेली फेली बिकिकी मिनिमम 5 लाख भाया रखी रखी गोटे पुओटे घर को जीवा आसा करे आउ सपोर्ट दिए कि तुम तो कहीं नहांती मुझे बाहा हेबी जहाँ सब भल मंद अच्छी मुझे सब तुलेबी एमती सब मिछ कहानी कही सपोर्ट दिए देलापर घर को जो आसे भल मंदर 10,000 5,000 15,000 एमती करके सब निए तार सुना गहना किणापी भी कले निए पैसा पतर नहीं 5 लाख टका नहीं गला
ଦେଲା ପରେ ସିଏ ସବୁଦିନ ଆସେ ତା ମାଆଟି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରୁହେ କି ରୁହେନି, ସବୁଦିନେ ଆସେ, ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାଳେ ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ। ଆଉ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆ ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ମୁଁ ମୋତେ ଟିକେ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବି କ୍ଷମା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଠିକ୍ ସେ ଶୁଣିନି ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ସମ୍ପର୍କ ରୁହେ। ରହିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ କିଛି କାଳେ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କାଳେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ପୁଅକୁ ମାଗିଥିଲେ କି ମୋତେ ପଇସା କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ମାଆର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରିବି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ସେ ଝିଅ ଶୁଣେ ଏକା, ଦୁନିଆରେ ତାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତା ମାଆ ମରିଗଲା ପରେ ତା ବାପା ଆସିଲା ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ଦାଣ୍ଡରୁ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଟଙ୍କା 5,000 ବି ଦେଲାନି। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ବାପ ତାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ରହିଛି ବୋଧେ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲାନି। ସେ ଭାରି ବୋବ ହୋଇକି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତ ମାଆଟା ମରିଯାଇଛି, ସାହାରା ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାହାରା ଏକା କେହି ନାହିଁ, ମରିଯାଇ ତା ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡରୁ ରାସ୍ତାରୁ ପଳେଇଲା, ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଲାନି। ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ କରି ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଚାଲିଗଲା ସେ ବର୍ଷେ ଯାକ ତା କତିକି ଆଇଲାନି, ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଲା, ତାକୁ କଥା ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି। ଆଉ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କଲା କି ମୋତେ ପଇସା ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ବାହା ହେଉନି, କିଛି କରୁନି। ସେ ସେଠି କାଳେ ଟେଷ୍ଟ କଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ହଁ ସେ ତା ସହିତ ମିଳାମିଶା କରେ, କିଛି କରେ, ସେଠି ତାକୁ ଜେଲ୍ ହେଲା। ଇଏ କେସ୍ FIR କଲା, ସେ ଜେଲ୍ ହେଲା, 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେଲା। 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ପୁଣି କେସ୍ କଲା, ତ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବାହା ହେଲା ପରେ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, ସେ ଯେମିତି ଏକା ହେଇକି ମାନେ ରାତି ମରିବ। ଯଦି କହିଲା ପରେ ସେ ଡରି ମରିକି ବାହାରେ ଗାଁ ଭିତରେ ତ ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଛି ବହୁତ, ଲୋକ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନି, ଲୋକ ଛି ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନା ଚେନ୍ନାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଟେଲର ମେସିନ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି, ମାସକୁ 13,000 କେତେ PF SI ସବୁ କଟିକୁଟାକି 13,000 କେତେ ପାଉଛି, ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଭଡ଼ା ମିଶେଇକି ତାର କଟିକୁଟା ଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ପଇସା ରହୁନି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଧାର ଉଧାର କରିଦେଇଛି, ସେ ଧାର ଉଧାର ସୁଝି ସବୁଦିନ ତା କତିକି ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ମୋତେ ପଇସା ଦିଅ, ବହୁତ ଲୋନ୍ ଧାର କରିଦେଇଛି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଝିଅଟା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ପଇସା ତ ଗଲା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଭରସା କରିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟି ଆଜି ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କହୁଛି ମୁଁ ବାହା ହେବି, ଯଦି ବାହା ହେବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ପଇସା ପତ୍ର କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଚିହ୍ନି। ତା ଝିଅର ଦାଦା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ କଥା ହେଲା, କହିଲା ସିଏ କିଏ, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ। ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଝିଅଟି କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଅନାଥ, ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାରି ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ 10ଟା ବେଳେ, ଖାଇ ପିଇ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନାଥ ଭଳିଆ ମୁଁ ଖାଲି ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦିବି, ତମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବି। ଆଜି ସାହସ କରିକି ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ ହେଲା, ସାହସ କରି ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି ଭାଇ, ଆଉ ମୋ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନାଥ। ଯଦି ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମାନସିକ କରିବି, 21 ଦିନ କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କାହା ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବିନି। ଆଉ ମରିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁନି। ଏତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବା ନେବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ପୁଅଟି ତା ଦେହରେ ପଇସା ନେଇ ନା ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ କାହିଁ ତମେ ଗ୍ରୋ କର? ଏଇଠି ଜଣେ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲି, ଏସବୁ କାହିଁକି? ଆରେ ସିଏ ପୁଅଟା ହେଇଛି, ତାର ଭଗବାନ ବା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ତମେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାକୁ କାହିଁ ତମେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରଖ। ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ଖରାପ ଭାବୁଛ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେ ପୁଅମାନେ ଯେତେ ଝିଅମାନଙ୍କ, ଯଦି ଝିଅମାନେ ତମେ ଭଲ ପାଇଛ ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଦେଖୁଛ ସେ ହଇରାଣରେ ଅଛି, ଜମା ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦିଅ ନା, ଭିତରୁ ଜମା ଦିଅ ନା। ବାହା ହେଲା ପରେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଜମା ସପୋର୍ଟ ଦିଅ ନା। ତମ ସପୋର୍ଟ ପାଇକି ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ, ତମକୁ ସେ ଭୁଲିଯିବ। ଜମା ସପୋର୍ଟ ଦିଅ ନା। ଜଣେ ତ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲା, କାଳେ ବୁଲେଟ୍ ନା ଜାଭା ନା ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି 3.5 ଲକ୍ଷ ନା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲା ତାକୁ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତ ସଇଲା, ସେ ତା ବାଟରେ, ତୁ ତୋର ଚେନ୍ନାଇରେ ରହିଛୁ, ତୋର କୋଉଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ, ତୋ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲୁ, ସଇଲା। ତୋର ଅଧିକ ପଇସା ଥିଲା, ରୋଜଗାର କରୁଛୁ 30-35 ହଜାର ଟଙ୍କା, ଦେଇଦେଲୁ ଖାତିର ମାରିକି, ମୋ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୋ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଜୀବନ ମୋ ଇଏ କହିଦେଇଦେଲୁ, ସଇଲା। ଆରେ ଜମା ଅସୁବିଧାରୁ ଜମା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଅନି। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ତମେ ଭାବନି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପମାନ କଲି, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ଝିଅମାନେ ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଭଲ ପାଅ ସବୁ କଥାରେ, ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହିଁ ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପୁଅମାନେ ଯଦି ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତମଠାରୁ ଲୋରେ ଅଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ମୋବାଇଲଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ଜମା ତାକୁ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଧରିବାକୁ ଦିଅ କି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅ ନା। ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବ, ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଚିକଣିଆ ହେଇକି ସେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଝିଅଙ୍କୁ ପଟେଇବ, ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବ, ତାକୁ ପଟେଇବ, ତମକୁ ପଟେଇବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିଏ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ତା କତିକି ପଳେଇବ। ଜଣେ ଭଉଣୀ
बड़ हाई पोस्ट अच्छा बहुत दरमा बहुत सालेरी ना कहबिनी कि कहबिनी सी जहाँ भल पाई सी गोटे मली मुंडिया जहाँ कहते कहले से खराब हे सी ठाकुर मत देवा देवी मत डाकी 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 ग्रामीण बैंक गोटे मैनेजर करे ओडिशा ग्रामीण बैंक झील जे तार हाई पोस्ट अच्छी राणी भाया कहले चले किंतु से तार आज सक्सेस है आम जाजपुर गोटे झील सहित भल पाऊँ भल पाई टाइम पास कर होटेल लज सब आड़े जाऊँगी झीलटी एत कष्ट तीर तीर कर जाली ता जीवन एत कष्ट कर आड़ आखि यही सब कथा कली जुग शेष हो मिछ माया संसार केही नुह कहार केतबेले को मुहूर्त किए ये हाथ छाड़ी चली जाए तो ए दुनिया किए चली जाए यही कालिया साक्षी अच्छी यही कालिया देखुची केते लोक अच्छा केते लोक मरी जाए किंतु मो मतरे तुम जहाँ भी भल पाओ मन हृदय दे भल पाओ आज भिडियोटी एति भिडियोटी कहबार तात्पर्य है तुम मैंने जहाँ भी कर किंतु मनर मनीष के धोखा दियो आ हाँ केमी धोखा खाऊँ तो कही सारी जमा ग्रो करने चेष्टा करे जन मु जाको भल पाए से डाउन अच्छे से गरीब ताकू जमा साहाय्य चेष्टा कर बाहला पर जहाँ कर आगुरी जमा कर किसी लोक मन में यहाँ खराब लगे कहीं जन को साहाय्य करना कौन खराब किंतु नाई खराब नुह किंतु से ही साहाय्य तुमको काली उल्टा चोट मार मु फाइनाल कहूँ ग्यारंटी कहूँ सक्सेस चाहूँ तो भल पाओ ता गरीबी देखिए भल पाई गरीब ही रख तक सी तुमको डहल विकल भाया भल पाए गरीब यदि ऊपर को उठा चेष्टा कल ना सी तो जदि जड़े मु आज अच्छी गोटे मिडिल क्लास मत जदि मो स्त्री सुना गहना बंधा पकई मु तो बाहर जाइए ना तो छाड़ मु धर बैचलर अच्छी मत गोटे काली झीटे मुझे भल पाई मु तो टिके गोरा अच्छी से कि काली टे भल पाई कहीं न मिलिया मुझे जाको भल पाई जी भल पाई तार पैसा पतर अच्छी मु उदाहरण स्वरूप कौची आपण मैंने कई खराब हे काली हो कि मसीहा हो मो ठारू टिके से देखा खराब हो कि मु खराब थी किंतु मोर पैसा पतर सटे जे मो जीवन को ग्रो कर पार नी कि भल पैंट सार्ट पिंधि पार नी मु भल देखा नी दुनिया को जति से देख मुझे पिंधे सेमती पिंधे तार जो सांग मानकर बॉयफ्रेंड भल देखा ता मन को जीवन कह ना मो बॉयफ्रेंड मुझे सजेदेवी जो मत सी सजेदेव काली मु कौन पुअटा गोटे जगह बसमी कि सब आड़े बुलि कुआड़े मंदिर जाइए कुआड़े आज पिकनिक जाइए कुआड़े जाइए जदि कौटी देखिली मत नजर पड़ा अभेरा पुआ ताहे तो कथा ताहे तो कथा या कोई लाइन रखी ताकू कथा जदि सी मत अति अति भल लगिगला निजर भागला कि मत से माने सब जिन सपोर्ट देदेला मु कौन भावी ना ये मो भल अच्छे या आस्ते आस्ते साइड करी निजर एमती हूँ कथा जमा तलू ऊपर को उठा देख सब क्षेत्र में एमती फाइनाल तुम निजे भाभी कह मत कमेंट माध्यम हाँ कि ना सब क्षेत्र में एमती माने तुम्हें उठेल ऊपर किंतु से जगह से तुमको छाड़देला रही जय जगन्नाथ भिडियोटी भल लगी आपण मैंने कमेंट माध्यम यही सब विषय मतामत देवे मु ठीक कहली ना भूल कहली पुणी देखा अन्य एक भिडियो अन्य एक टॉपिक नहीं जय जगन्नाथ।